نکتہ میں لکھا، کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کہتے ہیں مجھے 3 شک رہتے تھے اکثر۔ ایک میرے دل میں یہ تھا کہ میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں یا کسی اور کا۔ میں کہتا نہیں تھا کسی سے، بڑے لوگوں میں مسئلہ بن بھی جائے تو وہ اندر رکھتے ہیں، میں کہتا نہیں تھا کسی سے۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں میری بات ہے، بڑے لوگوں میں کوئی مسئلہ بن بھی جائے تو وہ ابھی بات ہو رہی تھی نا حضرت امیر المجاہدین کی، تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دکھ بھی بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، زخم بھی بڑے ہی ہوتے ہیں، بڑے ہی ہوتے ہیں، اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ سمیٹ کے اپنے کفن میں ساتھ ہی لے جاتے، بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ کبھی موقع ملتا تو شاید کوئی شخص کھول کے بیان کرتا۔ میرا یہ عنوان نہیں کہ اس پر کوئی کلام کروں، ورنہ یہ بھی ایک رنگ ہے، یہ بھی ایک انداز ہے کہ کیا کریں کہ اپنا آپ منوانے کے لیے اگر مرنا ہی پڑ جائے تو پھر باقی کیا بچا؟ عام دام برسر مطلب۔ بھائی سبکتگین کہتے ہیں کہ ایک تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں واقعی، محمود غزنوی کہتے ہیں میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں، اور دوسرا یہ تھا کہ قیامت آئے گی بھی معاذ اللہ کہ نہیں آئے گی، اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ مولوی کو روٹی تو کوئی دیتا ہے اور تحفے کپڑا بھی کوئی دیتا ہے، اور یہ بات اتنی اونچی کر جاتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے وارث ہیں۔ یعنی ان کے روزمرہ کے معاملات یہ ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ دیگ لیٹ ہو جائے تو لوگ کہہ دیتے ہیں مدرسے کے بچوں کو کہ 2 پارے اور پڑھ لو، تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر گھر میں مہمان لیٹ ہو جائیں پھر بھی یہ کہتے ہو کہ بھئی دیگ نہیں پکی تو لہذا میں کیا مطلب؟ آپ تضحیق کرتے ہیں مدارس کے طالب علموں، استحصال کرتے ہیں آپ۔ یقین کریں اب تو میں مدرسے والوں سے پوچھنے لگ گیا ہوں، کیونکہ اب ہر گھر کے بچے برگر کھاتے ہیں۔ میں کئی مدرسے والوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے مدرسے میں ہفتے میں کوئی ایک بار برگر بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ ان بیچاروں کا حق نہیں ہے؟ نہیں کھا سکتے؟ کیا یہ آپ ان کو دنیا کی سب سے چھوٹی مخلوق گری ہوئی سمجھتے ہیں معاذ اللہ؟ ان کو اجازت نہیں ہے؟ اب کون ہے گھر جس گھر کے اندر ہفتے میں 2-3 دفعہ فاسٹ فوڈ نہیں آتا؟ تو آپ پوچھیں اپنے مدارس سے، وہاں بھی آتا ہے، وہاں تو ان کو توکل کا درس دیتے ہیں، اور وہ بندہ توکل کا درس دے رہا ہوتا ہے جو گھر میں مرضی کا کھانا نہیں پکتا تو ہوٹل پہ چلا جاتا ہے، وہ ان کے لیے درس چھوڑتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔ تو وہ کہتا ہے میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یار یہ مطلب کوئی انہیں کھانا دیتا ہے، کوئی انہیں مکان دیتا ہے، اور یہ بات اتنی بڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں علماء۔ کہتے یہ 3 سوال تھے، ایک میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، اور ایک یہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں، اور ایک قیامت آئے گی کہ نہیں۔ کہتے میں ایک دن گزر رہا تھا رات کو ہندوستان کی ایک گلی سے، میں نے ایک مدرسے کا طالب علم سبق یاد کرتے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہندو کھتری کی دکان تھی، تو اس کے اندر چراغ جل رہا تھا۔ جب اندھیرا گہرا ہو تو چھوٹی سی شعاع بھی بڑی تیز روشنی لے کے آتی، تو ایک اس کے اندر سے اینٹ جیسے نکلی تھی، روشن دان تھا، تو وہاں سے روشنی چھن چھن کے باہر آ رہی تھی۔ طالب علم کو میں دیکھتا کہ وہ اپنی کتاب پکڑتا اور اس روشنی کے سامنے کرتا، عبارت دیکھتا، اور پھر جا کے یاد کرنے لگ جاتا۔ پھر وہ آتا، اب بھول جاتا۔ بادشاہ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں، کس پہ کب نظر پڑ جائے، اسی تو کہتے ہیں یہ بادشاہ بندہ ہے، کب کیا موڈ بن جائے اللہ جانے۔ تو بادشاہ تھا، اس نے 2-4 دفعہ دیکھا تو کھڑے ہو کے دیکھا، اسے بڑا مزہ آیا کہ اتنا شوق ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں میں نے طالب علم کو بلایا، میں نے کہا بیٹے آپ ایک لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگے ابا میرے انتقال کر کے ماں میری بڑی مشکل سے روزی روٹی چلاتی ہے، تو لالٹین کہاں سے لاؤں گا، پھر اس کا تیل کہاں سے لاؤں گا؟ محمود غزنوی نے سپاہیوں کو بلایا، فرمایا یہ بڑی لالٹین دے دو اور بچہ ان کو یاد کر لو، جب تیل ختم ہوگا یہ تیل بھی دے گی۔ تو جو لوگ چھوٹے ہوتے ہیں نا، غریب ہوتے ہیں، ان کو لچھے دار شکریہ بھی نہیں ادا کرنا آتا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ 2 آنسو ہی ہیں نا، اور لچھے دار شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو دیکھا تو اتنے ہلکی سی زبان سے مجھے جزاک اللہ کا، بات ختم ہو گئی۔ محمود کہتا ہے کام زندگی میں بڑے کیے تھے پہلے بھی، آج رات جب میں گھر گیا تو جتنی ٹھنڈی اور میٹھی نیند آج آئی نا، پہلے کبھی نہیں آئی۔ میں اس ذوق سے کہ جیسے میرا وجود کسی نے پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا کر دی۔
महमूद गजनवी कहते लोगों अजीब नजारे मैंने देखे कि सारा मेरा शहर महकने लगा, खुशबुएं फैल गईं, रौनकें लग गईं। और कहते हैं मैं ख्वाब में क्या देखता हूं कि मदीने वाले रसूल तशरीफ ले आ। चिर होया मैनू तरले लेंदियां, चिर होया मैनू तरले लेंदे, चिर होया मैनू तरले लेंदियां, कदी मोड़ मेरे वल वागां, कदे मोड़ मेरे वल वागां, ख्वाब मेरी विच एक बार जावे मैं सारी उम्र न जागा। कहा हुजूर तशरीफ ले आए वाह और ज्यादा बातें नहीं। 3 सवाल थे मेरे, सुबकुतगीन का बेटा हूं कि नहीं, क़यामत आएगी कि नहीं, उलमा अंबिया के वारिस हैं कि नहीं, कहते हैं कुर्बान जाए नबी पाक ने एक जुमला का। और मेरे तीनों सवालों के जवाब दे दिए। हुजूर फरमाने लगे ओ सुबकुतगीन के बेटे, तूने आज मेरे एक वारिस की खिदमत की है, मैं क़यामत के दिन तेरी सिफारिश करूंगा। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में, और ख्वाब मेरी विच आया माही, ते मैं ओदे गल विच पा लईयां बावां, फिर डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जावां। कहते हैं आज मुझे समझ आई कि दीन के खादिम की हल्की सी भी खिदमत करूं तो मदीने वाले करम फरमा दिया कर। आज मसले की समझ आई। ओ भाई सुन, अपना किरदार देखो, हमने अपने लिए बड़ा कुछ किया है, बच्चों के लिए बड़ा कुछ किया, अपनी बरादरी के लिए, कबीले के लिए, जमात के लिए, जिस जगह पे हम बरा जमान है, मसनद नशीन है, उसके लिए बड़ा कुछ किया है। मैंने अपने आप से पूछना है, आपने अपने आप से पूछना है कि क्या इशाअत दीन में, शरीयत में, क्या हुजूर की सुन्नत के अबलाग में हमारा किरदार किस तरह का रहा। हमने इस मामले में अपने आप को कहां तक पेश किया, जानी तौर पर भी, माली तौर पर भी, फिक्री तौर पर। अल्लाह ताला ने हमें कुछ सलाहियतें बिन मांगे अपने फजल से अता फरमाई हुई। हमने ना उन सलाहियतों को फिर हमने उनको ना मलकियत समझ लिया। यानी किसी की आवाज सुरीली थी, उसको मिल गई तो उसने कहा कि अब कमाई करते हैं, नाते बेचेंगे, माज़अल्लाह, किसी चक्कर में पड़ गए लोग। हालांकि ये अतिया इलाही है, चाहिए तो ये था कि इसे हुजूर की गुलामी में लगा दिया जाता। तो अपनी सलाहियतों को दीन के लिए वक्फ करें। मैं बिलखुसूस नौजवानों से ये अपील करूंगा कि दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है। काफिर अपना एतराज मीठा करके आपके सामने उतारता है। अब आने वाले वक्त में आप अपने दीन को पढ़ें, सुन्नत को, शरीयत को देखें, मुताला करें, हुजूर की सीरत मुबारका को देखें। आपको बड़ा अच्छा करके, और आपके हाथ के अंदर अब मीडिया है, बड़ा कुछ है, आप दीन के मुस्बत पहलुओं को उजागर करें, आप अपना किरदार अदा करें। जब लोग दीन और दीनदारों के बारे में बात कर रहे हों तो एक मीठा जुमला कह दें। कई दफा भड़कती हुई आग को भी एक मीठा जुमला ठंडा कर देता। अल्लामा इकबाल ने अपनी खूबसूरत अंदाज में लिखा है, कहते हैं सुल्तान मुराद हिंदुस्तान का बादशाह था। इकबाल ने लिखा है, इकबाल कहते उसने एक मिस्त्री को बुलाया मस्जिद बनाने के लिए, कहा इस तरह की बनाना मेरा दिल खुश हो जाए। मामार ने, मिस्त्री ने मस्जिद बनाई, बादशाह सलामत को पसंद ना आई तो बादशाह सलामत ने उस मिस्त्री का हाथ गुस्से से काट डाला। पूछ कोई नहीं ना सकता। वो सीधा काजी की अदालत में कटा हुआ हाथ लेके गया और काजी के दरवाजे पे जाके कहने लगा, मैं पूछ सकता हूं आप किसका कलमा पढ़ते हैं? पूछ सकता हूं? तो काजी कहते मेरी कुर्सी भी कांपने लगी और जिस कमरे में बैठा था वो कमरा भी कांपने लगा। मैंने कहा सवाली तो बात कर, कहानी पहले बताओ कलमा किसका पढ़ते हो? तो काजी कहते मेरी आंखें बरस पड़ी। मैंने कहा मैं उसके कलमा पढ़ता हूं जो दुनिया में भी मेरा वारिस है, कयामत में भी वही मेरा वाली बने। जो दुनिया और आखिरत में मेरा वाली है, मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूं। तो कहने लगे हाँ, इसलिए तुझसे ये बात कहलवाई है कि कहीं तू बादशाह का तो कलमा नहीं पढ़ता, माज़अल्लाह। तू काजी अदालत में बैठा है, कुर्सी पे, उसका कलमा तो नहीं पढ़ता? कहा नहीं, मैं मुस्तफा का। फिर देख मेरा हाथ कट गया है, अब तू बता कि तू बादशाह समझ के माफ करेगा या रसूलुल्लाह का दीन समझ के नाफज करेगा?
डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो काजी ने हुक्म जारी किया कि फौरन बादशाह को बुलाया जाए। हिंदुस्तान का फर्मा रवा पैगाम गया तो कांपता हुआ आया, काजी ने सामने खड़ा किया, एक तरफ बादशाह और एक तरफ वो मामूली मामार मिस्त्री काम करने वाला। तो काजी गरजदार आवाज में कहने लगे, बादशाह तुम बता, इसका खून सुर्ख है तो तेरा सुर्ख नहीं, इसके बाजू पे गोश्त है तो तेरे बाजू पे नहीं, इसे दर्द होता है तो तुझे नहीं होता, ये तूने क्या हरकत की। बादशाह की गर्दन झुक गई। काजी कहने लगे, पकड़ो इसको बाहर ले जाओ और इसका बाजू काट दो, इसका बाजू काट दो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जहां कांप रहा था सारा कुछ, वहां खुशी के शादियाने बजने लगे। काजी कहने लगा, इसका बाजू काटो और इसको बताओ अमीर गरीब का फर्क उतनी देर होता है जितनी देर बंदा मुसलमान नहीं होता, और जब कोई रसूलुल्लाह का गुलाम हो जाता है फिर सारे बराबर हो जाया करते हैं। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। और अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी, ले जाओ काटो इसका बाजू। इकबाल कहते हैं जब बाहर ले जाया गया बादशाह को तो बादशाह ने गर्दन झुकाई। वो मिस्त्री कहने लगा, तूने गर्दन क्यों झुका दी है, अब क्या हुआ। तो बादशाह सुल्तान मुराद आंख खोल के कहने लगा, भूल गया था, गलती हो गई थी, बादशाही के तकब्बुर में आया था, वो जो तेरा हाथ काटा है वो तकब्बुर से कट गया है, और ये जो गर्दन मैंने झुका दी है ये मैंने अपने नबी के दीन की हद के नीचे झुका दी, हुजूर के कानून के नीचे झुका दी है, यहां सजा लूंगा वहां शर्मिंदा नहीं होना चाहता। उस मिस्त्री ने बढ़ के सीने से लगा लिया और कहने लगा, काजी साहब मैंने माफ किया, मुझे पता चल गया है कि मुसलमान बादशाहों का कलमा नहीं पढ़ते, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, और जब तक मुसलमान नबी पाक का कलमा पढ़ेंगे कोई अल्लाह की हदों को नहीं तोड़ेगा, कोई दीन को पामाल नहीं करेगा, किसी के अंदर ताकत पैदा नहीं होगी कि वो दीन की हद को तोड़ सके। हजरत जनाब सैयदना महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हैं अपने दरबार में। एक गरीब औरत तड़पती रोती हुई आई, मां बिलखती हुई आई और आगे कहने लगी, बादशाह जरा मुझ गरीबनी की फरियाद भी सुन। बादशाह ने कहा, जल्दी से बुलाओ, कहीं इसकी चीखे कोई जलजला बर्पा न कर दे। करीब आए, क्या बात है। कहने लगी, कोई शाही खानदान का नौजवान है, मैं बेवा औरत हूँ, हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हूँ, मेरी 4 बेटियां हैं, कोई बादशाह कोई शाही खानदान का नौजवान है, सिपाहियों समेत आता है, शराब के मटके लाता है, मेरे घर में घुसता है, मेरे पास और तो कोई शय नहीं, एक इज्जत ही है। जब वो जवान बेटी की तरफ देखता है तो मैं सोचती हूँ अब दुनिया में बचा क्या है। बादशाह मैं बड़ी मुश्किल से तुझ तक पहुंची हूँ, मैं अगरचे हिंदू हूँ पर मेरी फरियाद रसी कौन करेगा। सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे, तू जा, और मैंने अपने सारे सिपा सालारों को, सिपाहियों को हुक्म दे दिया है, आइंदा जब तू आएगी तो तुझे रात का वक्त भी मेरा दरबार खुला मिलेगा, जैसे ही वो तेरे घर आए फौरन पहुंच जाना, आके इत्तला देना। रात का सन्नाटा, वो गरीबनी फिर तड़पती हुई चीखती हुई आई, बादशाह जरा जल्दी कर, गरीब की इज्जत लौट न जाए, जरा जल्दी निकल, देखना कोई सरमाया आज खत्म ना हो जाए। बादशाह खुद उठे, तलवार पकड़ी, घर में गए, दिया जल रहा था, दिया बुझाया। अब बादशाह ने अल्लाह अकबर कहा और शायद में जर्क बर्क नौजवान की गर्दन पर जब बादशाह ने तलवार मारी, लुढ़क करके गर्दन दूर गिरी। फिर हिंदुस्तान का फरमा रवा सजदे में गिरा, कहने लगा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर बादशाह ने कहा, पानी तो लाओ, दिया तो जलाओ, पानी लाया गया, कहा रोटी तो लाओ। खुश्क रोटी के चंद टुकड़े बादशाह ने खाए, 1 गिलास पानी का, 2 गिलास पानी के, 4 गिलास पानी, 2 जग बादशाह पानी के पी गया। और फिर रोता हुआ जब उठा तो बीबी कहने लगी, बादशाह तेरा शुक्रिया, पर मुझे समझ नहीं आई इस रंग की, दिया क्यों बुझाया है, सजदा क्यों किया है।